Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Kita melanjutkan ke pembelajaran bahasa Inggris. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana welcoming the business partner, ya. Nah, setelah Anda welcoming the business partners, Anda menyambut, mengucapkan selamat datang, lalu Anda memberikan informasi apa yang menarik di kota Anda, yang dalam ini harapannya Anda bisa membuat partner bisnis Anda tertarik dan have a nice day in your city. And when your business partner enjoying everything in your city, your business will run smoothly. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu how to start a conversation with your business partner in the place or in the interesting place. Now, for example, today the interesting place that you want to visit with your business partner is restaurant. Okay. Nah, kita contohkan restoran. Jadi setelah Anda menyambut bisnis partner Anda lalu memamerkan bahwa di Pekalongan itu ada restoran yang bagus, yang makanannya enak, yang ada makanan khas Pekalongannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian saat Anda di restoran itu Anda ngapain gitu ya. Ya. Oke. But before that, we would like to um, discuss first about the meal culture. As we know, your business partner is not from Indonesia, from other country, which have different culture from Indonesia. Okay, so now we focus on the meal culture, and especially in Western country. Okay, kalau di dunia Barat, orang-orang Barat, ya, at least they have full course meal, itu berupa appetizer, main dish, and dessert, ya, not dessert, ya. Perhatikan, kalau dessert itu gurun, ya, sedangkan dessert itu makanan penutup. Oke, jadi dalam budaya Barat, makan itu di minimal ada 3 urutan makanan, yaitu yang pertama appetizer, yang kedua main dish, yang ketiga dessert. Appetizer itu sebagai istilahnya penggugah rasa, sedangkan main dish ini artinya menu utama. Dish di sini artinya sajian, hidangan, ya, masakan, bukan piring ya. Dish bisa berarti piring, bisa berarti makanan atau masakan atau sajian. Kalau dalam konteks ini, main dish artinya sajian utama, makanan utama. Oke. Yang lalu dessert itu adalah penutup. Selain itu, dalam budaya makan di negara-negara Barat ada tiga jenis makannya. Yang pertama makan pagi atau breakfast, yang kedua makan siang atau lunch, yang ketiga makan malam atau dinner. Biasanya dari ketiga ini yang paling special itu adalah dinner. So if you want to invite your business partner, invite them in dinner times, ya. Jadi kalau Anda mau mengundang business partner Anda untuk makan-makan, jangan waktu breakfast atau lunch, tapi yang special itu adalah waktu makan malam. Karena memang di budaya Barat, makan malam itu adalah makan yang paling spesial. Oke lah, breakfast makanannya apa adanya lah, roti, terus kasih selai, tambah telur ceplok, minum susu, dah gitu cukup. Tapi kalau dinner itu bisa macem-macem, ya. Biasanya kalau pas lagi gajian, ya dinernya di restoran. Restoran itu bener-bener tempat mewah untuk makan-makan gitu ya. Oke. Nah, ada juga istilah brunch atau breakfast plus lunch.
kalau Anda tidak punya waktu untuk makan pagi dan makan siang, ya, biasanya para pekerja itu, para pekerja rendahan ya istilahnya, para pekerja yang memang nggak punya waktu untuk makan pagi dan makan siang ya, karena memang diburu waktu dan pekerjaannya itu pekerjaan kasar. Nah, biasanya mereka makannya antara pagi dan siang itu dijadikan satu, jadi brunch. Oke. Nah, dan yang perlu diingat, kalau umpamanya Anda itu di Indonesia umpamanya makan hamburger itu merupakan suatu keistimewaan. Kalau di barat, di Amerika, makan hamburger itu bukan suatu keistimewaan. Makan hamburger itu terpaksa karena waktunya mepet, karena harus kerja gitu ya. Makanya karena waktu mepet harus kerja, maka dicari makanan-makanan yang cepat saji. Nah, itu kenapa fast food atau cepat saji muncul, itu karena tuntutan pekerjaan ya. Bukan karena hamburger itu mewah, bukan, karena tuntutan pekerjaan harus makan cepat ya, cari makanan yang bisa langsung cepat saji, yaitu hamburger. Nah, itu makanan-makanan biasa, itu makanan-makanan para pekerja biasa ya, bukan elit gitu namanya. Jadi kalau kamu merasa elit sudah makan hamburger di KFC atau di McD, nah, itu salah kaprah itu. Oke. Nah, brunch itu biasanya ya tadi yang seperti hamburger, seperti pizza dan sebagainya yang cepat gitu lah ya. Nggak, waktunya nggak ada untuk makan, jadi cari yang cepat saji. Oke, itu budaya makan di barat. Nah, kita masuk ke conversationnya. Nah, when you go to the restaurant, ya kamu pilihnya restoran ya, yang untuk dinner ya. Contohnya restaurant in dinner time. Nah, ada beberapa ungkapan yang harus kamu kuasai. Contoh di sini adalah ungkapan offering atau menawarkan. Kamu menawarkan ke bisnis partner kamu, ini minumnya apa ini? Mau teh atau kopi? Nah, kamu bisa pakai would you bla 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 or bla 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 bla. Ini yang paling sopan. Would you like tea or coffee? Atau Anda bisa pakai do. Ini yang yang biasa. Do you take milk and sugar? Atau Anda bisa pakai what about? What about the dessert? What about the drink? What about the appetizer, for example, like that? Okay, so you can say to offer a meal, you can say, would you like blah or blah blah? Do you take blah 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 blah? Or what about blah 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 blah? Okay, that is offering. Now the second is translating. Because your business partner is not from Indonesia, so you have to help him or her in translating the menu. Okay, some special menu, some unique menu. Sometimes they don't know what in English, because in their country they don't know, and they didn't eat or didn't drink that kinds of stuff. Oke, jadi translating, Anda mentranslatekan untuk bisnis partner Anda itu sangat penting. Oke, supaya bisnis partner Anda tahu, oh ini makanannya itu kalau di negara saya mirip ini, oh makanan di sini itu ada kemiripan dengan negara saya di makanan ini dan sebagainya. Jadi, oke. Nah, ini ungkapannya. Let me translate it for you. You can say, let me translate it for you. For example, jadi kalau umpamanya Anda sudah dikasih menu sama waitersnya, bisnis partner Anda juga dikasih menu, nah Anda bantu untuk membacakan menu itu. You can say, let me translate it for you. Nah, saya translatekan ya, gitu. Kalau bisnis partner Anda atau Anda bertanya, kalau di Inggris ini namanya apa ya, gitu ya. Atau kalau di Indonesia ini namanya apa ya, gitu. Anda bisa
tanya what is bla 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 in English. What is bla 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 in Indonesia. Contoh, what is kopi tahlil in English? Ya, namanya di sini ada kopi tahlil nih. Lalu Anda pengen tahu kalau kopi tahlil itu di Inggris itu namanya apa gitu ya. Nah, Anda bisa tanya what is bla 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 in English. What is kopi tahlil in English? Itu. Oke. Atau ini kalau untuk bertanya ya. Selanjutnya kalau untuk menjawab eh, bla 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 in English bla 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 in Indonesia is bla 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 bla. Nah, di sini contoh kopi tahlil in English is herbal coffee. Ya, setelah Anda jelaskan umpamanya bisnis partner Anda tanya what is kopi tahlil? Ya, Anda bilang kopi tahlil is a kind of coffee with the mixtures of ginger and then lemon roots and then kapulaga, for example, like that. Yeah. So after that, your business partner will understand. Oh, coffee with the mixture of herbs. So in English, that kinds of drink is herbal coffee. Nah, gitu ya. Oke, ini penting ya, untuk membuat komunikasi Anda lancar karena berhubungan dengan makanan atau minuman yang kadang tidak ada di negara bisnis partner Anda. Okay, the last expression that you need to know is recommendation. Okay, now sometimes you have to recommend, or your business partner asks you for the recommendation of the foods or drink. Okay, karena bisnis partner Anda itu nggak tahu menu-menunya, ya kadang bisnis partner Anda kan bilang, ya udah rekomendasi kamu apa? Pokoknya yang spesial di sini tuh apa gitu ya. Nah, itu pentingnya recommendation. Okay. So you can say I recommend bla 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 for bla 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 bla. Saya merekomendasikan apa makanan apa untuk um, main course kah atau untuk appetizer kah, untuk salad kah dan sebagainya. For example, here I recommend Megono for the main course. Yeah. Saya merekomendasikan Megono untuk main course because it is very special. You cannot find Megono in your country. Yeah. It's only in Pekalongan, for example, like that. When your business partner asks you, what is Megono in English? Yeah, because Megono is not in English, so you can translate it by giving it descriptions of Megono. Oh, Megono is a kind of meal, is a kind of food. It is from jackfruits, young jackfruits, etc., etc. Okay. Now, next. Examples like I recommend vegetable salad with peanut sauce for the salad. Apa itu vegetable salad with peanut sauce? Oh, vegetable salad with peanut sauce in Indonesia is pecel. Oke ya. Oke. Pecel. Nah, pecel in English itu kalau tanya I recommend pecel for the salad. Ya. Terus bisnis partner Anda tanya what is pecel? Nah, Anda jawab pecel is vegetable salad with peanut sauce gitu ya. Jadi kalau Anda ke hotel terus ada menu vegetable salad with the peanut sauce, harganya mahal, nah, Anda ternyata beli ya, Anda kecewa. Oh alah, vegetable salad with peanut sauce itu ternyata kok pecel toh gitu ya. Oke, recommendation. Okay, that those are the three things that you need to understand in making a conversations in the restaurants. Yeah, the first you need to know about the culture, meal culture in your business partner country, the culture of foods in your business partner country, the culture of cuisine, etc. And then the second is you have to be able to translate to help your business partner understand about the meal, about the food, about the drink, because sometimes they don't have such kinds of drinks or such kinds of food in their country.
And then the last is the recommendations. Yeah, it is also important for you for your conversation with your business partner, because your business partner don't understand about the meal, so you need to give a recommendation, especially about the special dish or special foods for the recommendations. Okay, now let's go to the um, examples of conversation. Now, first, for example, this is you. Would you like a tea or coffee? Tea, please. Do you take milk and sugar? Mau dicampur apa ini kopinya? Mau campur milk atau pakai sugar? Do you take milk and sugar? Oh no, thanks. Here's the menu. Let me translate it for you. Nah, ini menunya ini, tak bantu translatein ya. Okay, tell me the special menu in this restaurant. Ceritakan ini special menunya apa. I recommend Magono for the main course. Sorry, ini the kurang high itu ya. For the main course. Magono ditranslatekan, kalau di bahasa Inggris nggak ada itu Magono di bahasa Inggris, ya kamu translatekan dalam bentuk deskripsi. Magono is a special dishes made of young jackfruits. Jackfruits di sini apa? Nangka ya. Young jackfruits. The taste is exotic because there is kecombrang in it. Okay, when you don't know certain words in English, you can just say it in Indonesia. For example, you don't know bunga kecombrang itu apa, just say kecombrang. Nah, kalau ditanya lagi, what is kecombrang? Ya, Anda bilang, oh kecombrang is a kind of flower in Indonesia. Itu usually it is used for mixture in food. Nah, kamu bisa bilang seperti itu. Nanti orang sana keren-keren, oh we can eat flower too. Ya, oh ternyata orang Indonesia tuh geragas, bunga aja dimakan ya. Gitu. Okay, next. Nice, I'll try it. What about dessert? Ya, gimana untuk hidangan penutupnya? Oh, there's a durian ice cream. Nah, dessertnya itu kasih yang manis-manis seperti ice cream atau jelly kah, atau kalau di sini apa, buba-buba itu ya, saya nggak tahu buba-buba yang lagi tren ini. Okay, there is a durian ice cream. Why is it durian ice cream? Well, because in Pekalongan we have lots of durian, and durian from Pekalongan is well known in Indonesia, and it is the best durian. You can say like that. Okay, great, let's order. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya, setelah Anda welcoming, lalu Anda mengajak ke restoran, malamnya kalau bisa special apa namanya, dalam budaya Barat ini terutama special eats, it's special meal itu biasanya di dinner, bukan di breakfast atau di lunch. Okay, kamu ajak dinner in a restaurant, di restoran. Okay, kamu ajak dinner di restoran, kalau bisa restoran yang bagus, yang bersih ya, karena memang standar kebersihannya beda ya. Saya punya pengalaman itu dengan bahkan bukan orang Barat ya, orang Brunei Darussalam gitu ya. Nah, mereka makan pertama kali ke Indonesia karena level tingkat higienitasnya beda ya. Mereka dikasih makanan biasa, lalu besoknya langsung mencret itu 6 hari mencret itu, kena mencret sudah. Padahal tingkat kalau di rumah sakit itu dilihat tingkat bakteri E. coli-nya itu berapa ya, itu cuma 0,8. Padahal bagi orang Indonesia 0,8 itu ya sangat-sangat normal sekali ya. Orang Indonesia itu baru mencret kalau tingkatnya sudah 2,5. Nah, di sini orang Brunei cuma 0,8 itu sudah mencret, masuk ke rumah sakit 6 hari itu. Oke, jadi hati-hati karena tingkat kebersihannya berbeda, budayanya berbeda. So try to invites them to the
clean restaurant, a good restaurant. Okay, setelah you go to the restaurant, so don't forget, uh, try to help them by translate the menu, and then also give them the recommendations. Okay, that's all for today. Thank you very much. I hope you can understand it and then you can practice for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.